Ay, holiday gayam dito. Baka nag-holiday daw ng kabsat. Baka napandakin katugangan na so siguro kabsat. Naki naki baka nakiponsyon. Nakiponsyon ni Bunso. Ay nako. 7M. Thank you very much guys. Nagtambayan, di ko na tinambayan ito eh. Nadikit ko na pala kay Ogre mga ninjas ko. Dikita kanya na ating. You got now 278. And then I watch again. I switch again my another channel. My second channel Ogre. I will connect this one for you. Ako. 18M. Gawin mo ng 20 thumbs up. Gawin mo ng 20 thumbs up ating. Ardok na ako. Pagod. Duwa lang natin, duwa. Tapos ag-ena kon. Agoy, 6 minutes pa kabsat. Sige, 6 minutes lagaya mo. Bali na nag-end. Katortorog akong kabsat eh. Bannog. Naglinisak pa logan kami. Bigat man eh. Linisak man logan eh. Linisak di ko. Logan di kabsat ni among ko. Kabsat yan. Thank you very much yan kabsat ah. Tusok jarang. Ayan, ateng salamat yan. Oy, isa na lang. 10 PM gayam ditan. 1 kabsat, agalas 11, 10:50. Alas 10:50 ti rabiin kabsat. Tortoro ko. Bannog tatahang aldaw. Taan na sa maaga pa dyan kabsat, galas 10. Galas 10 tamot din kabsat niya. Ay haan ah. Agalas 9 gayam. 8:51. Agalas 9 pa lang dita. Agalas 9 agalas 11 eh. Makabannog talaga lalo no traffic ka na. Nga rin kabsat, makapasadot. Tapos nagadayupay papananda nagado nga mall nga nagasidog kay pila nagadayumot kaya damit. Ag 9 PM gayam dito. Ag 9 nga ro doon na 8:50 totan kabsat. Sislo, awan